عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، ما زلنا في رحلتنا المباركة في هذا الشهر المبارك مع رحلتنا في الصلاح والإصلاح. قلنا قد توقفنا في المرة الماضية عن في قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي أن نصلح ذات البين. ما ذكرناه مثال أن بين كل إنسان وإنسان، كل أخ وأخ، في حبال. هذه الحبال يجب أن تكون دائما موصولة. We mentioned that last time in Surah Al-Anfal when Allah subhanahu wa ta'ala talk about al-islah, that every two persons, imagine there is cables between them, and we have to keep these cables connected all the time. And when we disconnect, this is how we break the relationship. So we have to keep this in mind. And this one, if we have ما قلنا في المرة الماضية، هذا النوع هو من باب التنافس على الدنيا دون أن يحدث قتال، يعني يكون في مشاكل بين الناس دون أن تتطور الأمر إلى قتال. So the last time we talk about any conflict without fighting, just talking, screaming, shouting, but no fighting. And inshallah today ayah will talk about the fighting. من سورة الحجرات الله سبحانه وتعالى يقول: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. And if two groups among the believers should fight, then make settlement between the two. But if one of them oppresses the other, then fight against the one that oppresses until it return to the order of Allah subhanahu wa ta'ala. And if it return, then make settlement between them in justice and act justly. Allah subhanahu wa ta'ala love those who act justly. So this ayah تطور الأمر بين المؤمنين إلى قتال. في أسباب كثيرة للنزول، منها هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوجها إلى زيارة سعد بن عبادة في مرض. النبي صلى الله عليه وسلم was going to visit سعد بن عبادة. He was sick, and while he's traveling فمر على عبد الله بن أبي بن سلول. الرسول صلى الله عليه وسلم passed by عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين, the leader of the hypocrites. فقال عبد الله بن أبي يعني هذه رائحة نتنة. And he mentioned something about a stinky smell from the donkey of Rasul sallam. يعني هذه رائحة نتنة. في أكثر من رواية أن الحمار بال، أو كانت في رائحة يمر على أرض فيها طين أو سابخة. Many narrations, but he made a comment that there is a bad smell. هذه رائحة نتنة. فغضب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقال له: ما معناه؟ يعني أن رائحة حمار الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من رائحتك. يعني the smell of the donkey of Rasul صلى الله عليه وسلم better than your smell. So they got into fight. عبد الله بن رواحة from خزرج and عبد الله بن أبي from الأوس, and they start to fight. And Rasul صلى الله عليه وسلم, when he learned about this, Allah subhanahu wa ta'ala revealed this ayah, and Rasulullah recited the ayah for them. Rasulullah تلا الآية فاصطلح المتخاصمون أو اصطلح القوم. So this is the reason of the ayah, and there is many narrations, many other reasons, but same concept, same idea. عندنا هنا بس لفتة لغوية أن القرآن ينتقل من المثنى إلى الجمع. يعني يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. يا إما تمشي مثنى يا جمع، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا. تمام؟ فهنا في نقطة بلاغية جميلة أو نكتة بلاغية جميلة، أن حال القتال يتداخل الجميع فيكون الجمع، لكن في حال الصلح نأتي برأس هؤلاء ورأس هؤلاء، زعيم هؤلاء وزعيم هؤلاء، ونصلح
فيما بينهما، فالانتقال من الجمع إلى المثنى أنسب لحال الإيه، فهذه نكتة بلاغية ننتبه لها. الأمر الآخر أن كلمة قسط تعني في اللغة the word قسط mean to act justly or unjustly. أوكي؟ ولذلك احنا عندنا المقسطين أي العادلون، المقسطين القرآن will be the just one. القاسطون، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا the transgressors or the bad ones. So again there is a linguistic meaning in this or idea in the back that القسط أو القسط هو العدل. فلما أنت تأخذ القسط لنفسك، تأخذ العدل لنفسك، when you take everything for yourself you act unjustly. But when you give it to other، عندما تعطيه للآخرين، تعطي هذه الحصة وهذا النصيب للآخرين، فهذا هو العدل. تمام؟ فهي الكلمة تحتمل الإيه؟ المعنيين. طيب ده هذا المعنى العام اللي نزلت فيه الآيات. وبعد كده الآية اللي بعدها في نفس السياق، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. The believers are but brothers, so make settlement between your brothers. Again, subhanallah, in these two ayah Allah subhanahu wa ta'ala repeated the command 3 times. الله كرر الفعل الأمر 3 مرات. فلو نظرنا لأهمية الإصلاح بين الناس to show the importance. قول أنت، قول. 465 MHQ. Your car. Okay, what? White car? Blocking someone. And this is not إصلاح بين السيارات. احنا we need to move the cars. Okay. تمام؟ فاحنا قلنا ان احنا هذا الأمر يبين أهمية the importance to fix the relationship between the people, between the brothers. You can talk about a family, a business, community centers, organizations, and so on. And we have to consider, to think about this. Allah subhanahu wa ta'ala told the 3 amr or 3 commands in the Quran. لموسى لما قال موسى لهارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، قلنا اصلاح الدين. وبعد كده سوره ايه الانفال الاصلاح عموما وعدم التنافس، not to compete, not to take. I want more, I want more. This is why people positions, money, so people are fighting, or when it reaches to the fighting level. So these are the 3 levels of islah. Now we can keep talking about this all the time without taking an action how to make islah. I will say 2 points. Point number 1 is some guidelines لإصلاح هذه الخلافات. أذكر نقطتين لتصحيح المفاهيم أو بعض الأفكار التي تساعدنا على عملية الإصلاح. الأول فن التنازل. How to compromise. سواء again يعني أنت وزوجك، أنت وشريكك، أنت وأبنائك، أنت وأصدقائك. يعني you can apply this to with anyone, your wife, your friends, your partner, whatever. How to compromise. We all the time insist. I think about what I want. Our eyes see outside. العين أو العينان تريا للخارج، لا نرى الداخل. هذه مصيبة. We don't see inside. I wish if we have one eye inside to be able to see the problems within, the problem I have. So number 1 فن التنازل. How to compromise, how to give, how to be humble, how to sacrifice, how to be able to, you know, put yourself down a little bit. Don't be this arrogant. I know they are ignorant. أنا أعلم هم جهلة. This decision is better. You know, sometimes we are fighting over, again, from efficiency point of view, 99% or 98%. So if I say an opinion and it's 99% and Harun said 98%, so no big deal. Either one will be okay. We don't have to be stubborn. لا يجب علينا أن نكون عنيدين ونصر على آرائنا وفي الآخر اللي يحصل تنقلب الأمور ولا أحد يكسب. We are going to lose. The second point,
وهي الحلول الوسط، الكومبرومايز، يعني come in the middle. let's meet in the middle. نتقابل في منتصف الطريق. احيانا بيوت تهدم بسبب عدم الرغبة في الإصلاح. هو عايز يصلح، تقول والله أنا أريد الخير, I want the relationship to continue, but in reality when I ask the man or ask the woman what you want, count what you want. He want 10 points and she wants 10 points. هو يريد 10 نقاط وهي تريد 10 نقاط. It's impossible to apply the 20. We have to apply only 10. So what you have to do, you have to choose 5 and she has to choose 5. Your partner at work, he has to choose 5 and you have to choose 5. So this way, this is a practical thing, but if you insist, المعادلات الصفرية, يعني either all of it or none, this will destroy life. And we have many incidents that people, smart people, يعني ما أتذكر اسمه حتى قبل الإسلام, قال سألوه بما سدت قومك, قال بالحلم. To have this patience and to compromise and to forgive people, to be able to get people around you. The last point in this idea, another car, it's 516 DNX. It's a Mercedes black. 516 DNX. The other thing I forgot. Jazakallah khair. You love your opinion to win. يعني أنت تحب أن تنتصر. Okay. وكذلك الناس. Sometimes let Naeem make his opinion. Let him apply his opinion. If every time I go and tell you have to do what I say, you have to do, I have to say, sometimes let them win. But if you win every time, people will be upset. Let people feel that they are part of the masjid and they have a say in what's happening. But if you tell them what to do every time, they will be upset, even with your children. يعني مش ليس في كل مرة تقول لأبنائك أو بناتك أو لزوجاتك يجب أن تفعلي كذا، يجب أن تفعل كذا، يجب أن تفعل كذا. خليهم مرة تفعل ما يريدون. يعني one time you do what they want. So this way everyone will feel that he's winning. Okay. And there's many points, but again, we have no time to cover everything. But I'm just giving you some points that you can reflect on, that you can study, I open the door for you and you have to go in and explore more and more. Okay, the second important point is, can we make out of Islah? Again, our goal in this month is to make Islah, to bring the community back to Salah. أن نقوم بعملية إصلاح حتى يعود الناس والمجتمع إلى الصلاح. We have to make a committee. And this committee for conflict resolution. لجنة فض المنازعات. If there is any problem, if there is any conflict, this committee will be able to sit and solve it. Of course, we need to make group for family issues. Because many problems, many people come to the masjid. Sheikh Amjad and Sheikh Abdul Aziz are extremely busy with many cases. But if we have some people, especially seniors, you have a lot of experience. You have a lot of wisdom. You know, this is why I don't like someone say I have, like white hair. I say, no, you have wisdom. You don't think about the color of your beard, or this is the wisdom that you accumulated over years. هذه الحكمة التي جمعتها خلال السنين يجب أن تعود إلى الناس. Whatever we have Arab community, because we need to make group for Arab community for the family issues. We need Afghani with the Afghani families problems. Same with Pakistani or Indian. Why we don't have these groups to solve the family issues that we have every single day or every single weeks that affect the society? And we have many divorces happening in the community. So we need out of the Islah to make these committees. Maybe you help Sheikh Amjad and Sheikh Abdul Aziz to filter. There is many cases come to them. Maybe you can take case or two. You can solve it. ممكن تستطيع أن تحلها. لو طلقتهم نروح لهم يعني. If you're going to divorce the two, then we go to Sheikh Amjad, But we can manage.
So I will say there's a lot you can do. I want everyone, inshallah, after this Ramadan, there is a task you do in the community. None of us should be idle. None of us should be idle. Whatever age you are, في أي عمر أنت عليك أن تقوم بعملية الإيه؟ عملية الإصلاح. النقطة الثانية, other group for business. There's a lot of Muslims, and I remember the first Jum'ah, almost first Jum'ah or second Jum'ah when I came to Canada, this is a long time ago. And I remember the brother is giving khutbah, and he said, I don't advise anyone, in the member, I don't advise anyone to do business with Muslims. And don't do business with Muslims. Why? Because lots of problems, and people don't want to, again, sacrifice and work together and so on. So what we can do, we should have a committee for business problems that we solve between partners. So inshallah, again, after Taraweeh, if you feel that you can serve in any one of them, please come forward, talk to me, and I will put your name. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.